Evo nas i na štandu Yamahe. Yamaha ima male, ali efikasne promene kada se radi o modelima za 2026. godinu. Verujem da je ovo Tech Max, verzija najpopularnijeg T-Maxa. Ako se ne varam, boja je ostala identična kao i iz prošle godine. Imali smo prilike da ga vidimo na ICMI. A ono što je specijalitet Yamahe kada se radi o limitiranim serijama, to je Yamaha Black Max, kome je posvećeno mnogo detalja. Dakle, radi se o modelu inspirisanom 25-godišnjicom postojanja Yamahinog T-Maxa i koji kaže da je sve u detaljima na maksimumu, što pokazuje sam ovaj konac, sedište, gravura, ako se tako kaže gravura. Dakle, detalji koji ovog T-Maxa čine jedinstvenim. Pored svega onoga što sama Yamaha i sam T-Max imaju u ponudi za svoje korisnike i za svoje vozače. Ja sam prvenstveno mislio da ova keramička siva je nekako nenadmašna, ali i ova crna boja je jako atraktivna, što bi se reklo jako izazovna i baš odaje neku specifičnu notu samog modela. Da li možemo malo da upalimo da čujemo kako prede ova Yamaha? Može. Hvala. Dobro, neka bude ključ tu. Ajmo. Ops. Evo malo muzike za uši. Neka to bude dovoljno, hvala lepo. A ono što primećujem, a to je također da je za ovu 2026. u poređenju sa prethodnim godinama malo displej drugačiji. Radi se o detaljima, ako se ne varam. To je što se tiče Yamahinih T-Maxa. Ako se ne varam, na brzinu samo da pogledamo cenu ove specijalne edicije. Dakle, 17.990 € je ovaj Black Max sa svom ovom opremom koja se vidi kako na ovom pamfletu, jel? Tako i na motoru. Dok je, sad ću ga nazvati, standardni ovaj T-Max u Tech opremi za nekih 2000 i kusur evra jeftiniji. Ali on nije limitiran po seriji. Novina što se tiče Yamahinog N-Maxa je N155, koji će se naći na našem tržištu negde na proleće, najvjerovatnije pred leto, koji će doći u Tech varijanti i sa nekim mnogim drugim izmenama, a ovde vidimo Yamahinog N-Maxa 125-icu, sajamska cena je 3840 €. Što se tiče samih razlika između Tech varijante i ove standardne varijante, ovde imamo jednu Tech opremu, dakle, ono što se odmah vidi je mnogo udobnije sedište. Pretpostavljam da je udobnije sedište, onako kako i treba da bude. Imamo i navigaciju i gomilu nekih malih detalja koje, recimo, ova standardna opcija nema, a koja može dobro doći. Imamo i opciju fabričkog vizira, odnosno vetrobrana, fabričkog Yamahinog kofera i to je manje više to. Što se tiče X-Maxa, X-Max također u Tech opremi i u onoj standardnoj, a imamo od prošle godine i Tech Plus. Akcijska sajamska cena je 7640 €, plus varijanta razlikuje se u tome, ako se ja ne varam, da ima grejače ručica i grejač sedišta, što recimo Tech oprema nema, a kada se radi o poređenju sa klasičnom i Tech opremom važi za sve estetske detalje, a to je drugačije sedište, komfornije sedište na Tech opremi, navigacija, lepe patosnice, detalji na ovoj standardnoj varijanti, odnosno opremi, nedostaju, kao recimo što ih imamo u Tech opremi, koje su onako štofane, lepo šivene. Tako da, opet, Yamaha je bacila akcenat na detalje i na drugačije boje. Ja ću polako da se okrećem, da vas ne zaboli glava. Što se tiče nekih nižih kategorija, tu imamo električni Neos. On je zamenio Yamahu Neosa koji je ranije bio
na benzin. Inače, moj prvi skuter je Yamaha Neon, dvotakna mašina, što bi se reklo od pre Hrista, i Yamahin Razor. Opet, možda nije građen po ukusima našeg domaćeg tržišta. Podsjeća me malo na Suzuki Avenisa. Mislim da je to taj koncept vozila Magarence koji je stvoreno da se optereti, vazdušno hlađen, napred disk, pozadi doboš, upravljiv, fina zaštita od vetra u predelu nogu, lepa uočljiva boja i opet ono što je najvažnije, to je Yamaha po izuzetno atraktivnoj ceni od 2700 evra. Inače, jako popularan među dostavljačima i vrlo često se može vidjeti na ulicama. Ostavite vaš komentar šta mislite o njihovim skuterima, o novom T-Maxu, a mi se vidimo na sajtu samoskuteri.com u nekim novim vožnjama. Sponzor kanala je Motor Revolution.